वालेकुम। गोल्ड किचन में खुशामदीद। एक बहुत पुराना वाक़या है, लेकिन वाक़या मतलब कुछ लोगों को याद होगा और बहुत से लोग तो उसके बाद पैदा हुए। ये 80s की बात है। एक साहब आए थे, उनका नाम था समद दादा भाई, किसी ने आज तक देखा नहीं उनको। वो करते ये थे कि उन्होंने 1 लाख रुपए लेते थे और 3,000 रुपए महीना दे दिया करते थे। उस ज़माने में 3,000 रुपए 82, 83 में, 84 में 3,000 रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी। जिस आदमी की 6,000 रुपए तनख्वाह होती थी ना, उसको उसका अच्छा रिश्ता देखा जाता था। भाई खाता पीता आदमी, 6,000 तनख्वाह। तो वो 1 लाख रुपए देते थे, लेते थे, अपने पास डिपॉज़िट रखते थे और 3,000 रुपए महीना देते थे। तो और आपका लाख रुपए महीने में रहता था। फिर उन्होंने इश्तिहार बनाने शुरू किए कि हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कंस्ट्रक्शन है, ये वो है। फिर लॉन, फिर कोई समद लॉन के लॉन्च की, उस वक्त हुसैन की लॉन और दीगर लॉन का बड़ा फैशन था। नई नई लॉन की मार्केट ओपन हुई थी। फिर बिल्डर बन गए वो, और कभी ये बिल्डिंग खरीद लेते। हर थोड़े दिन बाद एक नई इमारत पे लिखा होता था कि समद समथिंग, समद शॉपिंग मॉल, समद ये, समद वो। तो उनसे उनका एक इम्प्रेशन बहुत जल्दी बना, और फिर टीवी पे इश्तिहार भी चलते थे उनके, और वो बताते थे कि अब हम ये खरीदने जा रहे हैं, वो खरीदने जा रहे हैं। और उस वजह से उनका ट्रस्ट बढ़ता चला गया, और लोगों ने चुपके से, खासतौर पे ख़वातीन ने, मेरे कई रिश्तेदारों ने अपनी सेविंग्स जो बगैर किसी को बताए जो है वो वहाँ जमा कराएं और 3,000 रुपये महीने को एंजॉय किया। वो करते ये थे कि वो 1 लाख रुपए आपसे लेते थे और 1 लाख में से ही 3,000 रुपये महीना देते थे। तो अगर वो 12 मतलब फर्ज करें 6 महीने तक देते तो 18,000 रुपये बनते, और अगर 1 साल तक देते तो 36,000 रुपये बनते। तो 36,000 रुपये आपके 1 लाख में से ही दे दिया करते थे, फिर भी उनके पास पैसे बचते जाए रहे। इस तरह लोगों ने उस जमाने में करोड़ों रुपए उनके पास डिपॉजिट किया। जब उनका जो भी उन्होंने अपना सेट रखा हुआ था कि इतने पैसे हो जाएंगे तो मैं भाग जाऊंगा, तो फिर वो भाग गए। उसके बाद आज तक नहीं पता चला कि वो समद दादा भाईजान में वो किधर है, किस तरह के, कहाँ दिखते हैं, मर गए, जिंदा हैं, किस मुल्क में भागे, कहाँ प्रॉपर्टी ली, कुछ नहीं। खामोशी, बिल्कुल एक मिस्ट्री है वो। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे उस जमाने के लोगों से, तो बहुत लोग जो बेचारे जिन्होंने पैसे जमा कराए थे वो तो अब कब्रिस्तानों में जा चुके हैं। लेकिन मेरे जैसे लोग जो उस वक्त कम उम्र थे, लड़कपन था हमारा, तो हमने देखा ये होते हुए। और टीवी पे इश्तिहार बहुत चलते थे समद के, कभी समद का ये, कभी समद का वो। तो लोगों ने बड़ी जल्दी जल्दी, ज़ाहिर है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट थी कि लाख रुपए जमा कराओ, 3,000 रुपये महीना कमाओ और लाख रुपए जब चाहो निकाल लो। तो रिसेंटली मुझे याद आया, अभी मेरे दोस्त की कॉल आई थी। मैंने कहा ये टीमो क्या है? टीमो एक बड़ा आ रहा है, हर जगह ऐड रखे हैं, स्किपेबल भी नहीं है, और हम उसको स्नूज भी नहीं कर सकते, हाइड भी नहीं कर सकते। फेसबुक से लेकर और यूट्यूब से लेकर और इंस्टा से लेकर कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीमो का ऐड नहीं आ रहा, और उस पर जो प्राइसिंग आ रही है। तो मैंने कहा ऐसा क्या है? मैंने चेक किया था, मैंने उनसे कहा अपने दोस्त से, मैंने चेक किया, ये पता नहीं अमेरिका की कौन सी स्टेट है, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे रजिस्टर्ड है कंपनी, और इसका विकिपीडिया पे इसकी पूरी डिटेल भी है। उसके अलावा कंपनी की वेबसाइट भी है, और ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई ऐसा खुदा ना खास्ता वो नहीं है। मैंने कहा सब सही है। मैंने कहा लेकिन मालिक इसके चाइनीज है, और ये इसने दराज पे भी अपनी दुकान खोल ली है, इसने अलीबाबा पे भी, अली एक्सप्रेस पे भी अपनी दुकान खोल ली, और इसने जो है अमेजोन पे भी अपनी दुकान खोल ली। और ये जो है ना पूरी दुनिया में इस वक्त, कल आपने कमेंट्स पढ़े, बड़े नेगेटिव कमेंट। मैंने कहा उन नेगेटिव कमेंट्स को भी उन्होंने टैकल किया है और अनबॉक्सिंग करवा रहे हैं, और पाकिस्तानी लोगों से, और खासतौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनसे भी उर्दू में जो बता रहे हैं कि जी हमने ऑर्डर किया था और इतनी सस्ती प्राइस, मैं समझ रही थी क्वालिटी खराब हो गई। जो जो लोगों के एप्रीहेंशंस थे उसको इन्होंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी, यानी कंटेंट बनाना शुरू, यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। तो वो ये कहने लगे कि भाई देखो होगा ये कि ना, ये मेरा दिल तो नहीं मान रहा। मैंने कहा लॉजिकल बात ये नहीं है, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे सही नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। असल बात बताइए क्या है? कहने लगे बात ये है कि प्राइस में जो डिफरेंस है ना, एक चीज जो मार्केट में फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए की मिल रही है, वो ये 1,100 की दे रहा है, तो इतना फर्क होता नहीं है। ये जो प्राइस का इतना बड़ा डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस किसी वजह से होता है, ट्रैक करने के लिए, घेरने के लिए लोगों को। तो मैंने कहा ये तो मैंने भी नोटिस किया बात, कि मैंने एक वाटर प्रेशर गन होती है जिससे गाड़ियां भी धोते हैं, फर्श भी धोते हैं, बड़े ऐड आते हैं उसके। तो वो नॉर्मली जो मिलती है वो मिनिमम पाक पीस पे 6,000 रुपए की, और जगहों पे मैंने मार्केट में पता किया तो 21,000, 26,000, 31,000 ये प्राइस है। इनके पास कोई 800 कुछ रुपए की है, 790 रुपए की है, 970 रुपए की, मुझे याद नहीं, 1,000 रुपए से कम की। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल बिलीवेबल प्राइस डिफरेंस नहीं है। तो मैंने कहा वो चाहते क्या है? वो अगर एक चले फर्ज करें किसी पॉइंट पे, हो सकता है वो ना करें, हो सकता है कारोबार कर रहा हो, और हो सकता है कि वो भाग जाए,
تو اگر وہ بھاگ جائے تو انہیں چاہیے کیا پھر؟ مطلب ٹھیک ہے سستی چیزیں انہوں نے بہت 10 ارب روپے کا سامان چائنا سے خرید لیا ہوگا اور وہ 10 ارب روپے کا وہ 5 ارب میں بیچ رہے ہوں گے، یہ 3 ارب میں بیچ رہے ہوں گے، یہ 7 ارب روپے کا نقصان کرے، تو انہیں چاہیے کیا؟ میں نے کہا یہ بتائیں نا ان کس لیے یہ سب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا جو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کا ڈیٹا ہے نا یہ ان کو چاہیے۔ میں نے کہا اس سے کیا کریں گے؟ اس سے 10 لاکھ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سے آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو سکتا ہے، اس سے پتہ نہیں کتنی دنیا میں فراڈ ہو سکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دنیا میں پاسبل ہیں۔ اچھا اب بات یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک نئی ویب سائٹ یا اسٹور کا آنا جو ایپ کے تھرو بیچ رہا ہے، جو آپ سے ہم کیونکہ ڈائریکٹ لے رہے ہیں کہ ہمیں کیش آن ڈلیوری کی عادت ہے، ہم کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں گھر پہ لے کر آتے ہیں بندہ، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، کھول کے دیکھتے ہیں صحیح نہیں لگتی بھگا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لگے گا نہیں چاہیے، صحیح لگتی ہے رکھ لیتے ہیں۔ ہماری پوری مارکیٹ اس طرح کی، یہ نئی مارکیٹ ہے، اس میں پیسے ایڈوانس دینا ہے، یعنی پہلے پیمنٹ کریں گے اس کے بعد یہ آپ کو جتنے بھی فری شپنگ اور یہ سب آفر کر رہے ہیں اور پرائز بہت کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا ہم اس مارکیٹ کے ہمارا کنزیومر عادی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ پہلے پیمنٹ کرے، ہمارا کنزیومر اس بات کا عادی ہے کہ وہ چیز آنے کے بعد پیمنٹ کرے۔ تو اب یہ اس پہ اٹریکٹ کر رہے ہیں اور ویڈیوز بنا کے دکھا رہے ہیں کہ جی آپ آئیں، یعنی کہ آپ کو پہلے لت لگائیں گے سستی کا۔ ہماری پوری مارکیٹ دیکھیں اس طرح کی کہیں پہ بھی نا 50% آف ہوتا ہے، سیم چیز کو ڈبل پرائس کرتے ہیں اور ہاف کر کے لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں 50% آف ہے، کھانے پہ ڈسکاؤنٹ، پوری قوم ڈسکاؤنٹ سیکر ہے، جہاں پہ کوئی چیز پہ آف ہوتا ہے وہاں پہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ نفسیات پکڑی اور یہ کر دیا، اور اس کے بعد اب اللہ کرے کہ کچھ نہ ہو اور کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، چلتا رہے، ہو سکتا ہے سچ میں بیچ رہا ہوں، لیکن اگر یہ بھاگے تو پھر یہ آپ کا جو انفارمیشن ہے نا آپ کے کریڈٹ کارڈ کی، آپ کے بینک اکاؤنٹ کی، وہ کمپرومائز جائے گی اور بہت بری طریقے سے کمپرومائز جائے گی۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ضروری نہیں کہ سب جائیں اور سب اس کو بائی کر رہے ہوں، سب اس کو اویل کر رہے ہوں، سب اس فراڈ کا حصہ بنے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہو بھی سکتا ہے اور ایک آپشن ہے، آپ چاہیں تو یوز کریں، آپ چاہیں تو یوز نہیں کریں۔ تو اب اس کو ٹاپک بنانا اور اس پہ ویڈیو بنانا اور لوگوں کو بتانے کی کیوں ایسا کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ مطلب کہ یہ کیا جائے کہ بھائی یہ بتائیے کہ نئی ایپ آئی ہے جس میں چیزیں خرید سکتا ہے۔ تو بھائی بات یہ کہ جو ٹاپک جن پہ بات کرنی ہے ان پہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا غائب ہو جائیں گے، یا پھر آپ کو بولنا نہیں دیا جائے گا، یا آپ کی ویڈیو ہٹا دی جائے گی، یا آپ کو چپ کرا دیا جائے گا، آپ کا گلا دبا دیا جائے گا، مطلب جس طرح بھی جو طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر اس طرح کے ٹاپک نکالنے پڑتے ہیں نا، کیا کریں؟ مطلب ہم ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آزادی اظہار خیال پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں پہ سب کچھ بول سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ بہت ضروری ٹاپک ہے، اس سے بات کر لیتے ہیں۔ سوچیے گا مت، یہ ایسی بس ٹائم پاس۔ اللہ حافظ۔